Пытаюсь видео снять. Такой большой огонь разожгли, но что-то такое качество какое-то не очень. Сейчас попробую, может быть, еще раз. Это прямо рядом с нашим. Рядом с нашим прям кемпинг. Не в нашем кемпинге, но рядом с нашей палаткой. Не. Sıcak istiyorsun. Ama kaliteli kötü. Ну, качество не очень хорошее. Ну, видно. Ben de seni çek istiyorum. Dur. Dur. Yaklaş. Evet, çok sıcak yakın. Yakın çok sıcak. Ой. Нет, canım burada olmaz. Çok sıcak. Yakın вообще невозможно. Yanmaya başladım ben. Canım ama şimdiden. kaliteli kötü. Şimdiden yanmaya başladı. Güzel. Şimdiden yanmaya başladı. Güzel. Наша палатка. Наши виски. Наши виски, orada. Что, закачали хлеб кататься? Canım ama kaliteli akşam kötü de. Buradaki ses seviyorum. Bu ne? Давай музыку включай. Наша палатка. Bizim çadır. Bizim dolap. Güzel. Виски. Что еще показать? Ой.